Okay. Hello guys, try nating i-zoom yung buwan ngayong gabi. Kasi kitang-kita siya ngayon. Yan. Gamit tong Samsung Galaxy S24 Ultra. Ito yung normal. Yan. Zoom natin ng times 10. Times 10. Then times 50. Yan. Times 100. Oh. Ayan. Yan yung times 100. Balik natin. Times 40. Times 10. Yan, times 10. Ito yung normal. Yan, ganyan siya pag normal. Parang ilaw lang. Pero, gamit tong S24 Ultra, makikita natin yung details niya. Ito yung times 10. Ito yung times 50. Times 100. Ayan siya. Balik ulit natin. Ito yung normal. Ayun. May sinasabi yung wife ko ngayon. Susubukan natin dito sa camera. Hindi ko sure kung anong tawag dito pero Astrophoto. Astrophoto daw. Install mo Need mo nang install. Install. Ayan. Astrophoto daw yung tawag eh. Dina-download na yung features na to. Kaya install mo. Astrophoto daw yung tawag. Kaya na go. Expert Pro. Expert Raw daw, and then yan, allow natin, allow. Then tapos yun, yan, click lang natin yan, yung parang may mga constellation. Then itong sky guide. Oh, yan. Amazing. Yan. Ayan, may mga constellation. Galing. Astro Photo. Wow. May mga constellation. Ayan. Leo. Ursa. Nakalagay moon. Yan yung moon. Ay, wow. Galing. Jupiter. Ayun, nandun pala si Jupiter. Ayun si Jupiter. Wait lang. Saan nakalagay? Ayun si Jupiter. M44. Wow, ang Jupiter. galing. I-search mo si Jupiter dyan sa'yo. Baka pwede mo si Jupiter. Astrophoto. Feature ng Orion. isa sa feature ng Samsung Galaxy S. Hydra. Wow, ang galing. Cancer. Aemon. Ayan. Ay, yung mga constellation. Galing, amazing.
Yan yung moon. Galing. Nice. This is Astrophoto. Draco. Oh, Wow. Monoceros. Wow. Galing. Pag ganyan. Other constellation, yun, Leo. Ursa. Very good. Amazing.